Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o Virtuals platformi. To je blockchain platforma za lansiranje, kupnju i držanje AI tokena, odnosno tokena koji su vezani uz AI agente. To je počelo negdje prošle godine i imalo je strašni uzlet i taj Virtuals platforma se nekako pozicionirala kao vodeća u tim lansiranjima tih tokena. Na platformu možete doći tako da upišete ovdje u adres bar Virtuals njihovu adresu ili da odete na CoinGecko na primjer pa da tu njihovu tražilicu upišete Virtuals, to će vas odvesti na stranicu od Virtualsa unutar CoinGecka i onda ovdje imate link na njihovu stranicu. Dakle, radi se o platformi koja vam nudi da kupujete, da lansirate svoje AI agente i da zapravo sudjelujete u pre-sale-u, odnosno da možete ući rano u tokene koji će biti svi lansirani na jednak način, na nekakav pravedan način sa jednakom poznatom cijenom unaprijed. To se radi tako da, evo kao i kod svih kripto aplikacija, tu se spojite sa novčanikom. Ja sam se spojio sa svojim Metamaskom na kojem gore nemam nikakvih tokena, ali evo čisto znate kako se to radi. On za sada radi, vidite, podržava Base mrežu, ali vidimo tu da je ova Solana isto tako neaktivna, vjerojatno je za pripremu u budućnosti. Kad ste na Base mreži u svom ovom Metamasku, evo ovdje izaberete Base mrežu, vidimo da rade i na mainnetu imaju, znači na ovom Ethereumu glavnom, ali evo idemo se fokusirati na Base jer je tu su najmanji fijevi. Onda ćete morat kupiti njihove tokene da bi sudjelovali u radu ove platforme, morat ćete kupiti njihove tokene, a to ćete kupiti tako da odete na CoinGecko i potražite Virtuals protokol i onda odete tu na Markets i tu vidite gdje možete kupiti njihove tokene, te virtual tokene. Možete ih kupiti na Binance-u, Bybitu, Bitgetu, kliknete tu na ovaj link i on vas odvede gdje sve možete kupiti njihove tokene. Jednom kad imate te njihove tokene, onda ćete ih, da bi sudjelovali u ovom launchpadu i da bi investirali u nove tokene koji izlaze, morate založiti, odnosno stakeat svoje tokene na njihovoj platformi. To se radi ovdje, tu gdje imam ja 0 bodova, vidite 0 points, tu skupljate te takozvane Virgin points ili Virgen, ne znam kako se to čita. I postoje 4 načina kako skupljate te pointse. Znači ili da založite Vader token, to je još jedan od njihovih tokena, ili da stavite virtual token pa za to dobijete virtual pointe, znači da založite njihov token, ili da radite yapping pointse. Yapping pointsi su jedan novi način kako ljudi skupljaju reputaciju za pojedine platforme, a onda oni koji tweetaju nešto, neki sadržaj koji je vrijedan, oni dobivaju points. Znači to je, ajmo reći, za nekakvo tweetanje. I onda imate tu daily active bonus, to je ako ste svaki dan aktivni, odnosno ako tradate na njihovoj platformi i ako ste založili neki od tokena koji su već izašli na njihovoj platformi. Ovo je dosta konfuzno sve i meni isto je malo mi je onako too much kad sam prvi put vidio, nije mi baš bilo sve na prvu jasno. Oni su to dosta zakomplicirali, ali evo recimo da im je glavni nešto s čim se hvale, to je taj Genesis Launches, gdje vi možete unaprijed uložiti te svoje pointse, ti pointsi vam daju pravo da rezervirate si neku količinu tokena koji će tek izaći i izaći će po fiksnoj cijeni, po fiksnom market capu kad izađu. Evo, to je recimo tu u konkretnom slučaju, oni moraju skupiti 161.000 dolara market capa. Ako se toliko skupi od community-a, onda će taj token biti lansiran i njega ćete moći dalje tradat i moći ćete zapravo ono što je cilj svih ovdje što rade je da uđu u pre-sale-u kad je market cap relativno mali i da pogode više miliona, kao što se dogodilo sa nekim tokenima poznatima koji su bili lansirani na ovoj platformi i otišli su na više čak i desetaka miliona vrijednosti. Znači ako ste ušli na 161.000 i on je izašao kod lansiranja izašao na više desetaka miliona vrijednosti, vi ste mogli zaraditi
jako puno novaca. S time da vam se vaša alokacija zapravo određuje prema visini tih pointsa, prema visini koliko ste dugo stejkali, odnosno koliko ste bili aktivni u nekom od ovih četiri kategorije, i s tim skupljate bodove i onda s tim bodovima sudjelujete u tom lansiranju njihovih tih novih tokena. Vi naravno tu možete i napraviti svog agenta i reći da ćete ga lansirati, i isto tako onda čekati da ga ili community skupi dovoljno novca da se to lansira, ili ga na nekakvom standardnom, to su neka dvije različite varijante kako se može lansirati. I onda ovdje možete gledati te agente, jedni su sentient, to znači to su oni agenti koji su prešli taj prag i koji su skupili dovoljno likvidnosti i sad su kao postali veliki i ozbiljni, i njih se onda izlistava na nekim drugim deksovima gdje onda i postoji veća likvidnost i lakše se s njima trguje. Evo recimo klikom na svakog od njih ćete doći tu i vidjet ćete njegov chart. Evo recimo ovaj tu je prije 8 dana je nastao, ukupni fully diluted value mu je $4,78 milijuna i vidimo da lijepo raste. A vi ste ga vjerojatno mogli kupiti u pre-sale-u negdje na ovoj cijeni, znači lijepa zarada bi bila. Međutim, nisu svi takvi, imamo neke koji su, možda su malo lošije performali. Evo recimo da vidimo ovaj je nešto krenuo pa je pao. Uglavnom nije jednostavno, treba puno toga pratiti. Ovdje kad vidite ovaj zeleni znakić, to znači da su to tokeni koje možete založiti i zaključati na 68 dana. Zašto bi to radili? Zato što vam onda to daje jako veliki boost za ove bodove ovdje. Znači ako ste uzeli taj token, kupili ga, vi ga možete sad tu kupiti, i ako ste, samo malo, ovdje ga možete kupiti za virtuals, i ako ga vi sad tu kupite i ako ga založite na platformi na 98 dana, vi ćete tu dobiti enorman broj ovih tu tokena s kojima ćete onda moći ulaziti u nove te prisele. Samo što je rizik čuvati to 98 dana, jer za 98 dana će vrijednost ovog tu vjerojatno bitno pasti. Tako da tu ima puno elemenata koje treba paziti i velika je gužva i konkurencija. Ljudi sad tu razvijaju svakakve strategije, ali ajmo reći da je taj Virtuals onako dosta popularan. Evo, možemo pogledati šta se s njim događalo kroz vrijeme. Ona je lansirana prošle godine u neko doba i prvo je dosta mirovala, evo sad ćemo vidjeti cijenu kako se kretala, evo ovdje bila je ništa i onda je naglo krajem godine negdje u 11. mjesecu skočilo za 100x je napravila, pa je ponovo pala, pa sad ponovo, govorimo o tokenu, pa je sad ponovo, malo se to sve oživilo. Uglavnom ima oko 1 milijardu market cap, evo 952 milijuna, nije zanemarivo. Postoji i taj drugi token, evo recimo ovaj tu token je isto bio lansiran na toj Virtuals platformi, sad mu je market cap, kad je prilično pao, mu je market cap na $120 milijuna. Znači, evo možda ste mogli ući u pre-sale ovog tokena i cijena bi vam se lijepo podebljala. Isto tako ovaj Luna je imao neku veliki skok, pa je onda dosta pao, ali dalje je na 15 milijuna market capu. Ima tu još puno elemenata, tu je sad neki njihov protokol koji su oni napravili, pa onda ima za buildere, odnosno za ljude koji će raditi svoje tokene, nekakav poseban dio, i onda ima tu naravno dio o cijelom protokolu i šta se tu sve događa i šta sve se nudi. Uglavnom, mislim da je zanimljiv kao fenomen i kao nešto što se pojavilo u kriptu u zadnjih 6 mjeseci, dosta je zaživjelo i vidimo da je dosta aktivno sada, naročito u zadnje vrijeme kad su se prebacili da postoji taj Genesis launch, jer oni zapravo promoviraju nekakav fair lansiranje tokena sa unaprijed poznatom cijenom, da neće vas niko izraditi na način da je sad cijena naglo napumpana ili nešto, nekih nepoznanica kao što se to događa kod standardnih lansiranja. Oni tu imaju kao neki fair launch gdje vam je sve unaprijed poznato i možete doći u poziciju da uđete u pre-sale tokena koji onda napravi neki lijepi skok i može se zaraditi. Ali se jako isto treba biti oprezan jer ima puno elemenata na koje treba paziti, naročito ovih lokova i unlockova, i tu sad baš treba uključiti mozak i malo se poigrati s tim.
Evo, ako vam je to bilo zanimljivo, ja vas molim da mi lajkate i pretplatite se, vas to ništa ne košta, a meni znači da ovaj kanal malo postaje vidljiviji i da drugi ljudi ga lakše nađu. To je bilo to, pa se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav!